वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी और हुकूमत किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और गंदम की फसल का कलीदी अहमियत की हामिल है। किसानों की फलाह व बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दाम। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायज़ा लिया। DGPR मुअज़्ज़म अली सिप्रा ने टैक्स हदाफ और नए सेक्टर्स बारे ब्रीफिंग दी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 ज़िला तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में मौजूदा सियासी पाक अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का CBD और वाल्टन का दौरा। तरक्याती कामों के मयार का जायजा लिया। ख्वाजा साद रफीक और का वाल्टन और CBD के तरक्याती कामों पर इजहार इत्मीनान। काम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्मोक सीजन के बायस तामीराती मटेरियल को ढांपने और कम से कम धूल उड़ाने की हिदायत। स्मोक के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स और दीगर महकमे मुतहरिक। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक गन्स और एयर क्वालिटी मॉनिटर्स फील्ड में मौजूद हैं। ड्रोन्स के जरिए भी भट्टों की निगरानी की जा रही है। जदीद टेक्नोलॉजी और अदारों के बाहमी राब्तों से आलूदगी को कंट्रोल किया। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का DG वासा पंजाब के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वासा लाहौर की जानिब से पानी के छिड़काव और सफाई के अमल का जायजा लिया। सूबाई वजीर की तमाम तरक्याती मनसूबों के मकामात पर पानी के बाकायदा छिड़काव को यकीनी बनाने की हिदायत। बोले तामीराती मलबा मट्टी और गर्दो गुबार के फौरी खात्मे के लिए खसूसी टीमें तैनात की जाएं। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस उस्मान वाहला को ओहदे से हटाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक PCB ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार में डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस की ज़िम्मेदारियों में बैनुल अक़वामी मैनेजमेंट शामिल। उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 2 नवंबर 2025 मुकर्रर। उस्मान वाहला को PSL में ज़िम्मेदारियाँ देने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर आमद। सुप्रीडेंट कोर्ट लखपत जेल इजाज़ असगर से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। इस मौका पर सुप्रीडेंट कैंप जेल ज़हीर विर्क भी इजाज़ असगर के साथ मौजूद थे। सुप्रीडेंट कोर्ट लखपत जेल इजाज़ असगर के वालिद चंद रोज़ पहले वफात पा गए थे। चीन के ताउन से नया बाब रकम। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की पाकिस्तानी साइंसदानों टेक्निकल टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो गया। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट कामयाबी के साथ खला में पहुंच गया। HS-1 सेटेलाइट चीन के ताउन से खला की जानिब लॉन्च किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है पाकिस्तान का खलाई टेक्नोलॉजी में खुद इनसारी की जानिब ये एक अहम कदम है। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त है। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट ज़मीन, सब्ज़े, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली तज्ज़िया करेगा।
لاہور میں سموگ کے بادل گہرے ہونے لگے، ہوا کی کم رفتار کے باعث سموگ میں اضافے کا خدشہ۔ سموگ مانیٹرنگ سینٹر نے پیشگی الرٹ جاری کر دیا۔ AQI میں اضافے کے پیش نظر سخت انتظامات کرنے کا فیصلہ۔ زیادہ آلودہ علاقوں میں اینٹی سموگ گنز استعمال کی جائیں گی۔ ماحولیاتی تحفظ فورس، پولیس اور زرعی انتظامیہ کا مشترکہ اینٹی سموگ آپریشن بھی جاری رہے گا۔ پنجاب کو سموگ سے بچانے کے لیے حکومتی اقدامات تیز۔ صوبے میں دھان کی فصل کی باقیات نہ جلانے کی مہم کامیابی سے جاری۔ بیلرز اور کبوٹا مشینوں سے ہزاروں ایکڑ رقبے پر فصل کی باقیات کو جمع کر دیا گیا۔ فصل کی باقیات کو جلانے کے بجائے جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ سموگ سے بچاؤ کے لیے LWMC کے اقدامات کا سلسلہ جاری۔ اہم شاہراہوں اور عوامی مقامات کے گرد پانی کا چھڑکاؤ جاری۔ CEO بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ دھول مٹی سے بچاؤ کے لیے شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر بھی پانی کا چھڑکاؤ جاری رکھا جائے۔ شہریوں کو سموگ فری ماحول کی فراہمی کے لیے پرعزم ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کا جائزہ اجلاس۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر آصف ارباب نے مہم کی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ لاہور میں 22 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ DC کی تمام DDHOs کو فیلڈ میں سخت مانیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت۔ افسران کی کمیٹی کے اجلاسوں میں عدم شرکت پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی برہم۔ PAC 3 نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیا۔ صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ نے خط ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو بھجوا دیا۔ اجلاس کے دن کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ ممبر انکوائری چھٹی پر ہیں۔ ممبر انکوائری کی چھٹی کے باعث اجلاس کی کارروائی میں رکاوٹ آئی۔ ممبر انکوائری کی چھٹی پر جانے کی وجوہات کی انکوائری کی جائے۔ خط کا متن۔ محکمہ ہاؤسنگ کے زیر انتظام تمام اداروں کے ضلعی افسران کے لیے ایڈوائزری جاری۔ متعلقہ ضلعی انتظامیہ سے کوآرڈینیشن میکنزم بنایا جائے گا۔ مینیجنگ ڈائریکٹرز، سپرنٹینڈنٹوں، ایگزیکٹو انجینئر اور دیگر افسران متعلقہ DC آفس سے روابط قائم رکھیں گے۔ تمام افسران اپنے متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے انتظامی امور میں مشاورت اور احکامات پر عمل درآمد کریں گے۔ انصاری، رابعہ طارق اور شاہدہ انصاری بھی شریک ہوئیں۔ امیر بلاج قتل کیس بنائی جانے والی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ختم۔ کیس کی مکمل تفتیش CCG کے سپرد کر دی گئی۔ بلاج قتل کیس میں مبینہ پولیس مقابلے میں تیفی بٹ ہلاک ہو گیا تھا۔ کیس کا واحد ملزم گوگی بٹ پولیس کو مطلوب ہے۔ 100 اور ملھی مچھلی 700 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی صوبہ بھر میں گرام فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر میں 5,62,854 مقامات کی چیکنگ کی گئی۔ 17,448 گرام فروشوں کو جرمانے، 12 مقدمات درج، 181 گرفتار۔ آٹا نرخوں کے لیے 46,131 مقامات کی چیکنگ، 1,820 گرام فروشوں کو جرمانہ، 5 افراد گرفتار کیے گئے۔